सुंदर वन जंगल रे काळू काऊ गोटे लस्सी दोकान देइथिला। जंगल रे प्रबल खरा हेउथिबारु सबु पक्षी ता पाखरु आसी लस्सी पिउथिले। आस आस पक्षी माने ठंडा ठंडा लस्सी पीब, प्रबल खरा रे ठंडा ठंडा लस्सी पिय। भाई भौणी जल्दी एठाकू आस। काळू भाई मते गोटे लस्सी दियो, ए खरा रे मो तंटी पाटी सुखी गलानी, मते जल्दी ठंडा कर। काळू काऊ बंटी को लस्सी पीबाकू दिए। बंटी खुशी खुशी लस्सी पिए आउ पैसा देई सेठारु चली जाए। एमिति गरम जोगु काळूर भल बेपार हुए। काळू मते लागुची आमे गरम दिन रे बहुत धनी हेई जिबा। मु चाहूची ए गरम आहुरी बढ़ी जाऊ आउ तमर लस्सी भल बेपार हऊ। हाँ तू ठीक कहूचु, ए गरम दिन रे क्षीर दाम भी बहुत बढ़ी गलानी। मते लस्सी रे पानी टिके बेसी मिसेइबाकू पड़िबो। पक्षी माने शोषरे मरुछंती, से माने किछि भी जानी पारिबेनी। काळू बेसी लोभ करिबनी, नहले आम बेपार खराब हेइजिबो। जहा करिबो देखि चाहिकी करिबो। आरे मो छड़ा ए जंगल रे केही लस्सी बिकु नाहांती, मोर किछि हबनी, तू व्यस्त होनी। एमिति काळू काऊ लोभ करिबाकू लागे। से लस्सी रे बहुत सारा पानी मिसेइबाकू लागे। गोटिए दिन मिट्टू ता स्त्री सह लस्सी पीबाकू आसे। ओहो आज तो बहुत जोरे गरम हेउची, काळू जल्दी 2टा ग्लास लस्सी देलु। हाँ हाँ मिट्टू भाई लस्सी देउची। मो लस्सी पीला परे तम देह पूरा ठंडा हेइजिबो। भल कल मो दोकान को आसिल। तापरे काळू सेमानकू लस्सी पीबाकू दिए। सेमाने जेमिति लस्सी पीछंती सेमानकू लस्सी जमारू भल लागेनी। आरे ये केमितिका लस्सी, टिके भी जमारू भल लागुनी, खाली पानिया पानिया लागुची। पिंकी ये तू कौन कहूचु? मो लस्सी पूरा जंगल सारा फेमस। मिट्टू भाई तम स्त्री को टिके बुझा, से एमिति कौन कहूची। मो लस्सी को आउ केबे भी खराब कहिबनी। काळू मु सत कहूची, ए लस्सी पानिया पानिया लागुची, निजे नहले पीकी देखे, आमको आम पैसा फेरा। किछि पैसा पैसा किछि मिलिबनी, चाल पळा एठू। ऐठा करिकी कहूच पैसा फेरा, आउ केबे भी मो दोकान को आसीबनी। एमिति काळू काऊ सेमानंकू बहुत कथा सुनाए। सेमाने सेठारु चली जाती। काळू काऊ बहुत चालाक थिला। से ऐठा हेइथिबा लस्सी को भी सेथिरे मिसेई देला। ऐठा हेउ कि जा हेउ मु कोन पिउची ना कोन, शोष लागिले सबु पक्षी पीबे। मीनू से काळू काऊ बेसी होउची, से पानिया पानिया लस्सी करिकी बिकुची, आउ कहिबारु आमको बहुत कथा सुनाउची। मु आउ केबे भी ता दोकान को लस्सी पीबाकू जिबिनी। पिंकी भौणी से काळू जानिची ता छड़ा जंगल रे आउ काहार भी लस्सी दोकान नाही, सेथिपाई से मन इच्छा जहा पारुची सेया करूची। तमे ता दोकान को न गले भी तार किछि फरक पड़िबनी। किंतु मीनू से लस्सी रे खाली पानी थिला, टिके भी क्षीर नथिला। से आमको लस्सी ना रे खाली पानी पीबाकू दउची, आउ आमको ठकुची। आरे पिंकी भौणी आमे जहा कहिले भी से जमारू मानिबनी। से जंगलर सबुठु दुष्ट पक्षी, आउ से रानी भी समस्तंक सह झगड़ा करूची। हाँ मीनू तू ठीक कहूचु, मु सेमानंकठू दूरेकी रहिबी। मीनू चढ़ेईर गोटिए चा दोकान थिला, किंतु गरम दिन जोगु ता दोकान को केही भी आसु नथिले। माँ माँ आमर सबुदिन क्षीर खराब हेउची, ए गरम जोगु केही भी आम दोकान को चा पीबाकू आसु नाहांती। तमे चा छाड़ी की आउ किछि बिकिबा आरंभ कर। नाई झियो मु जदि क्षीर आनिबा बंद करदेबी ताहले बाजुचिल आउ आमको क्षीर देबनी। जेते गोड़ धरिले भी से आमको क्षीर देबनी। मु क्षीर आनिबा बंद करि परिबिनी। ताहले माँ आमे कोन सबुदिन एमिति क्षीर नष्ट करुथिबा? ଏହା ଶୁଣି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ
ଚୁପ୍ ରୁହେ। ତା ପରଦିନ ବି ମିନୁ ଦୋକାନକୁ କେହି ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଳୁ ସେପଟେ ଲସିରେ ପାଣି ମିଶେଇକି ବହୁତ ଭଲ ବେପାର କରେ। ଅଜଣା ପକ୍ଷୀ ଆସି ତା ପାଖରୁ ବହୁତ ସାରା ଲସି ପିଅନ୍ତି। ଏମିତି କାଳୁର ବହୁତ ଲାଭ ହୁଏ। ନା, ମୁଁ ଆଉ ଚା ବିକିବିନି। ଏମିତି ମୋ କ୍ଷୀର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲସି ବିକିବି। ଏହା କହି ମିନୁ କ୍ଷୀରକୁ ଦହି କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦିଏ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ଲସି ଦୋକାନ ଦିଏ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଆସି ମିନୁ ଦୋକାନରୁ ଲସି ପିଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କାଳୁ ଦୋକାନକୁ କେହି ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ, ଆଜି ଗ୍ରାହକମାନେ କ'ଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ? ଯାଉଛି କାହାକୁ ଯାଇ ପଚାରିବି। ଆରେ ସୋନି, ତୁ ଆଉ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଲସି ପିଇବାକୁ ଆସୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଗରୁ ତ ତୁ ଦିନକୁ 2 ଥର ଲସି ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିଲୁ। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? କାଳୁ, ତୋ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲି। ତୋର ତ ସେ ଲସିରେ ତ ଖାଲି ପାଣି ଥିଲା। ଏବେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲସି ଦୋକାନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ, ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ତା ପାଖକୁ ଲସି ପିଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ କେହି ବି ତୋ ଦୋକାନକୁ ଯିବେନି। ଏହା ଶୁଣି କାଳୁ ମୁଣ୍ଡ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ସେ ମିନୁ ବି କ'ଣ ଲସି ବିକିଲାଣି? ଏବେ ମୋତେ ଲୋଭ ନ କରି ଭଲସେ ଲସି ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବି। ତା ପରଦିନଠୁ କାଳୁ ଲସିରେ ପାଣି ନ ମିଶେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଲସି ବିକିବାକୁ ଲାଗେ। କିଛି ପକ୍ଷୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ କାଳୁ ପାଖକୁ ଲସି ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ମିନୁ ପାଖକୁ ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ଲସି ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ମିନୁର ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଖୁସି ଖୁସି ଲସି ବିକିବାକୁ ଲାଗେ। ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳୁ କାଉ ରହୁଥିଲା। କାଳୁ କାଉ 2ଟି ଗାଈ ରଖିଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି କ୍ଷୀର ବିକୁଥିଲା। କ୍ଷୀର ନିଅ କ୍ଷୀର, ଗାଈର କ୍ଷୀର। ଭାଇ ଭାଉଜମାନେ ଆସ ଆସ, କ୍ଷୀର ନେଇଯାଅ। ଲୁସି ପାରା ଘର ବାହାରକୁ ଆସେ। କାଳୁ ଭାଇ, ମୋତେ ଏଥିରେ 20 ଟଙ୍କାର କ୍ଷୀର ଦିଅ। ଆରେ ଲୁସି ଭାଉଜ, ଏ ମିଟୁ ଭାଇ କ'ଣ ଘରେ ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଡାକିଲି, କିନ୍ତୁ କେହି କବାଟ ଖୋଲିଲେନି। ଆରେ ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମିଟୁ ଭାଇ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ କାଳୁ ଲୁସିକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଦିଏ। ତାପରେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। କାଳୁ କାଉ ତା ବୁଢ଼ୀ ମା ସହ ରହୁଥିଲା। ମା, ମୁଁ କ୍ଷୀର ବିକିକି ଆସିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି। କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ। ମୁଁ ଆସିକି ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି, ତୁ ମୋତେ ଖାଲି କାମ କରା। ତତେ କହିଲି ବାହା ହେଇଯା, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ କଥା ଜମାରୁ ଶୁଣୁନୁ। ହଁ, ମୁଁ ବାହା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ସେ ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ କଥା ଶୁଣିବ। ଏମିତି ଝିଅ ହେଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ପୁଅ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ବୁଝିବି। ତୁ ଏବେ ଖାଇବୁ, ଆସେ। ତାପରେ ସେ ମା ପୁଅ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ କାଳୁ କାଉ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାଳୁ କାଉ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଇଏ ମୋ ଝିଅ ରାନୀ। ୟାକୁ ସବୁ କାମ ଜଣା। ସେ ଗାଈ ଗୋବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାମ କରିବ। ତମେ କେତେ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛ? ମୁଁ 3ୟ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଆଉ ତମେ? ମୋ ପୁଅ କିଛି ବି ପାଠ ପଢ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ହିସାବ କିତାବ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେ କ୍ଷୀର ବେପାର କରୁଛି, ଆଉ ଭଲ ପଇସା କମାଉଛି। ମା, ମୋତେ ଅପାଠୁଆ କାଉ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ମୂର୍ଖ, ମୋତେ କୋଉ ପାଠପଢ଼ା କାଉ ପସନ୍ଦ କରିବନି। ତାପରେ କାଳୁ ଆଉ ରାନୀର ବାହାଘର ହେଇଯାଏ। ରାନୀ ତା ଘରେ ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି ରହିବାକୁ ଲାଗେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିନୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ ରହୁଥିଲା। ମିନୁ, ମୋତେ କିଛି ବି ଚାକିରି ମିଳୁନି। ମୁଁ ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି?
सोनू आमको किछि ना किछि काम କରିବାକୁ पड़िବ नहले आमे आम पिलांकु केमिति खाइबाकु देबा। मीनू मु भी भाबुची मु भी काळू भଳି क्षीर बिकिबी एथिरे भल रोजगार हेब। हाँ आमे एई काम करिबा किंतु आम पाखरे तो गाई नाही ताहाले आम क्षीर केमिति बिकिबा। गाई किणिबाकु भी आम पाखरे बेसी पैसा नाही। तू व्यस्त होनी आमे गाई पिला किणिबा। गाई पिला आमको बहुत सस्ता दाम रे मिली जिवो। तापरे मीनू आउ सोनू काळू पाखकु जाती। काळू भाई मते गोटे छोट गाई दियो जिए बड़ हेकी भल क्षीर देब। इए देख मो पाखरे 3टी छोट गाई अछंती एमानक मां 15 लिटर क्षीर देउछंती तमे एमानकु नेई जाओ। मते 3टी जाक पिला बहुत पसंद हेइछंती एमानक दाम केते। काळू किछि कहिबा आगरु रानी सेठाकु आसे आउ कुहे ए 3 जनकर दाम हेउची 50,000 टंका। कौन 50,000? एमान तो बहुत छोट छोट हेइछंती मुए 3 जनकर 30,000 देबी। नाई नाई एते कम टंकारे हेबनी एमाने बहुत भल गाई एमाने पूरा बाल्टी भरिकी क्षीर देबे 50,000 रु किछि कम हेबनी। हौ भाउज आमे एमानकर 50,000 दबु किंतु आउ 2 दिन परे तमे काहाकु भी बिकिबनी हेला। एहा कही सेमाने 2 जण सेठारु चली जाती। बा रानी तू तो बहुत चालाक 50,000 टंकारे गाई बिकिदेलु। मु हेइथिले 30,000 कही थांती आउ तांकठु 20,000 नेई थांती। मो भल स्वामी जिनिस बिकिला बेले सब बेले ग्राहकर पसंद देखंती। सोनू को ए गाई बहुत पसंद थिला आउ से मीनू को भी सेथि पाई सेमानकु जेते टंका कहिथिले भी से नेई थांते। सोनू तमे 50,000 टंका दब बोली कोन पाई कहिलो? आमे आउ कोठु 10-20 हजार देकी गाई आनी थांते। मीनू मते से 3टी जाक गाई पिला बहुत पसंद मु बंटी पाइटू पैसा धार आनिबी आउ से गाई पिला किनिबी। 2 दिन परे मीनू आउ सोनू काळू घर को जाती आउ 50,000 देई से 3टी गाई को किणी आनती। से माने से गाई पिलांकर भल से जत्न नियंती आउ तांकू ठीक समय रे खाइबाकू दियंती। पिला माने निय पेट भरिकी घास खाओ। निये मारती मो हाथरू घास खाइदे। एमिति से पूरा परिवार गाई मानकर भल से जत्न नियंती। किंतु सेपटे काळू आउ रानी दिन को दिन लोभी हेबाकू लागिले। से माने क्षीर रे भरी भरिकी पानी मिसौथिले। काळू भाई एबे किंतु तम क्षीर आग भଳି लागुनी। जदि आम क्षीर पसंद आसुनी ताहले आमठू आउ नेनी जा आउ काहाटू नेबू आमको एमिति ग्राहक दरकार नाही। नाई रानी मु एमिति कहूथिली मु तमठू ही क्षीर नेबी। तापरे पिंकी चुपचाप क्षीर नेई सेठारु चली जाए। काळू से बंटी पारा कोन आउ क्षीर नेबाकू आसुनी? मु ताकू काली मना करी देइची आम गाई आउ बेसी क्षीर देउनी सेथिपाई से क्षीर नेबाकू आसुनी। कोन गाई माने कम क्षीर देउछंती एमिति हेले तो आमे भोकरे मरी जिबा। तमे गोटे काम कर क्षीर बेसी देबार इंजेक्शन आसुची तमे आनिकी ए गाई मानकू दियो तापरे देखिबो गाई माने बहुत सारा क्षीर देबे। तापरे काळू बाजार को जाई क्षीर बढ़ेबार इंजेक्शन आनिकी आसे आउ गाई मानकू देई दिए। सकाळू रानी क्षीर बाहर करे। अरे बा रानी ये तो पूरा बाल्टी भरिकी क्षीर देला। ए इंजेक्शन तो बहुत भल काम कला। एमिति क्षीर एबे सबु बेले मिलिबो तमे खाली इंजेक्शन दियो किंतु ए कथा काहाकू भी कहिबनी। एमिति सेमाने बाल्टी भरिकी क्षीर बाहर करती आउ ग्राहक मानकू बिकिबाकू लागंती। एमिति किछि मास बीती जाए। रानी ता पाई सुना हार किनिथिला। माँ देख मो सुना हार
ତମକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ବୋହୁ, ହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କାଳୁ, ତୁ କ'ଣ କ୍ଷୀର ଦାମ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛୁ କି? ନାଇଁ ମା, ଇଏ ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର କମାଲ। ଦେଖିବୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧନୀ ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ସହରରେ ଯାଇ ରହିବା। ନାଇଁ ପୁଅ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ଗାଈମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ଭଲ ନୁହଁ। ନାଇଁ ମା, କିଛି ବି ହେବନି, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଏମିତି ସେମାନେ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଗାଈମାନେ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମା କାଳୁ, ଏଠିକି ଆସ, ଦେଖ ଗାଈମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରହ, ମୁଁ ଡାକ୍ତରକୁ ଆଣିକି ଆସୁଛି। ଏମିତି ଅଚାନକ ଆମ ଗାଈଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତାପରେ ଚିଲ ଡାକ୍ତର ଆସି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ତମେ ସେ କ୍ଷୀର ବଢ଼େଇବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗେଇଥିଲ ନା? ସେଥିପାଇଁ ତମର ସବୁ ଗାଈ ମରିଗଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ମୋ ଭଲ ଗାଈମାନେ ମରିଗଲେ। ପୁଅ, ମୁଁ ତତେ ମନା କରିଥିଲି ତୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏ ଲୋଭି ରାନୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲୁ। ଏବେ ଦେଖେ କ'ଣ ହେଲା। ଏମିତି କାଳୁ ଆଉ ରାନୀ ପସ୍ତେଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେପଟେ ମିନୁର ଗାଈ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। କାଳୁର ସବୁ ଗ୍ରାହକ ମିନୁ ପାଖକୁ କ୍ଷୀର ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ରାନୀ ଆଉ କାଳୁ ସହ ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା, ସେମାନେ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେଇକି ବିକୁଥିଲେ। ହଁ, ସେମାନେ ବେଶୀ ଲୋଭ କରି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ମାରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାପର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏମିତି ମିନୁର ଭଲ ବେପାର ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଗାଈମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲସେ ସେବା କରନ୍ତି। ଏମିତି ମିନୁ ଖୁସି ଖୁସି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଲାଗେ।